जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु राशिफल कार्यक्रम को स्वागत चढ़ाऊँगी। दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजिर दिन संपर्क में आजिर तिथि नक्षत्र पंचांग संपर्क में। आज हूँ 6 जुलाई जुलाई मासर 6 तारीख रविवार 2025 मसीहा ओडिया रे आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष सौर मान रे मिथुन 22 दिन। दर्शक बंधु आज श्रीमंदिर रे सर्वसम्मत हरिशयन बा बड़ एकादशी। आज रथ उपरे बड़ भाई बलभद्र माँ सुभद्रा भौणी एवं महाप्रभु जगन्नाथंकर आज होउची सुनावेश। आज रवि नारायण व्रत मध्य। आसंतु जानिबा आजिर दिन संपर्क रे दिनर पंचांग संपर्क रे। आज एकादशी तिथि सूर्योदय परठारु रात्र 9 घंटा 7 मिनिट पर्यंत एकादशी तिथि रहिबे। रात्र 9 घंटा 7 मिनिट परे द्वादशी तिथि आरंभ हेबे। आज दिनर नक्षत्र विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र सूर्योदय परठारु रात्र 11 घंटा 19 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। एहा परे अनुराधा नक्षत्र आरंभ हेबे। आज तुला राशि रे चंद्रमा सूर्योदय परठारु अपराह्न 4 घंटा 35 मिनिट पर्यंत भोग हेबे बा तुला राशि रे चंद्रमा अपराह्न 4 घंटा 35 मिनिट पर्यंत रहिबे। अपराह्न 4 घंटा 35 मिनिट परे चंद्रमा तुला राशि को परित्याग करी बिच्छा राशि को चलन हेबे। आसंतु जानिबा आज दिनर घातबार संपर्क रे। आज मेष राशि रे व्यक्ति विशेषकर घातबार तेणु जो मानकर मेष राशि दिनटे जगी रखी चलंतु। आसंतु जानिबा आज दिनर निषिद्ध खाद्य संपर्क रे। केउ खाद्य को आज दिन ग्रहण करिवे नाही। आज सूर्योदय परठारु रात्र 9 घंटा 7 मिनिट पर्यंत सिंबिका अर्थात सिंब को ग्रहण करंतु नाही। तरकारी सिंतुला रे सिंब व्यवहार करंतु नाही। रात्र 9 घंटा 7 मिनिट परे पुत्तिका अर्थात पोईशाग को मध्य ग्रहण करंतु नाही। आपणकर जो जन्म जातक रही जन्म कुंडली रही ग्रह चक्र रही जन्म जातक केतु जदि अशुभ स्थिति थांती केतु ग्रह जदि अशुभ स्थिति थांती बा केतुंकर दशा चली आपण असुविधा भोग करुचंती ताहले आपण किपरि जानि परिबे जे आपण केतु जातक नकारात्मक अछंती। जड़े ज्योतिर्विद तो जानि परिबे ग्रहंक स्थिति देखिले केतु कौ ग्रह अछंती केते डिग्री अछंती केउ ग्रह सहित युक्त होइचंती। जड़े ज्योतिर्विद जानि परिबे जातकरू जे केतु भल अछंती बा मंद अछंती। आपण जेतले केतुंकर दशा चली अंतरदशा चली तार फलाफल आपण सहित यदि भल समय चालू नाही ताले आपण मध्य गोटे अनुमान कर जानि परिबे समय खराब चलुची माने दशा निश्चय किछि ना किछि बाधक अछि। तेबे ता सहित अन्य कोनोसी शारीरिक लक्षण बा अन्य कोन लक्षण आपण सहित देखा देबो जो लक्षण देखा देले ही आपण जानिबे केतु नेगेटिव अछि। साधारण भाव में लाल किताब अनुसार यह ज्योतिष शास्त्र प्राचीन ग्रंथ लाल किताब अनुसार जदि केतु अशुभ थाए बा केतुंकर अशुभ स्थिति थाए जातक बा दशा चली थाए ताहले देखिए आपणकर शारीरिक लक्षण मध्य आपणकर तल पादर गोड़र जो वृद्ध आंगुठी रही बुढ़ा आंगुठी रही बा अन्यान्य आंगुठीर नख गुड़िक आपे आपे देखिए सुखिबा आरंभ करिवो। अनेक व्यक्ति विशेषकर देखिए पादर नख बा हाथर नख मध्य जदि अकारण सुखुची बा गोटे कोणरे नख कोण होउची नख बारंबार नख कोण संधि घा होउची इन्फेक्शन होउची ताले जानिबे जातक रे केतु खराब स्थिति अछंती। ये होउची खराब बा अशुभ केतुर लक्षण जे पादर नख विशेष करी बा हाथर नख जदि आपनकर आपे आपे मरी जाए सुखी जाए बा कोण नखा होई थाए बा नख पानी खाए बारंबार बा नख संपर्कित किसी समस्या हुए आपे आपे नख मरी जाए अनेक लोकंकर ताहले जानिबे केतु जातक रे अशुभ स्थिति रही। से भली नख कोणारे घा होबा एवं नख कोणा न सुखिबा ए मध्य केतु ग्रहंकर लक्षण अशुभ लक्षण। से भली भाव में बारंबार आपण को मूत्र विसर्जन करिया को पड़िबा बारंबार परिश्रा लागिबा आपणकर मधुमेह बा हायर डायबिटीज हेबा बा आरंभ हेबा बहुत लोग जो मानकर अच्छी 20-25 वर्ष धरिक अलग कथा जो मानकर नुआ नुआ स्टार्ट है मधुमेह बा डायबिटीज बा बारंबार परिश्रा जाउचंती गंठी बात अर्थात गंठी बात हेतु को जदि समस्या बारंबार रहिला ताहले जानिबे जे आपण को जातक रे केतु अशुभ स्थिति रे रहिछि। से भली जदि आपण 10th बा मैट्रिक परे बा +2 परे आपण गोटे लाइन रे जीवा पई चाहुचंती हठात आपण देखिले जे आपणकर 10th बढ़िया मार्क रही +2 बहुत डिक्रीज हो जाइए अर्थात आपणकर 20% 25% परसेंट वाइज देखा 10th
आपणकर आप मेट्रिकुलेसन बा 12th मार्क जो देखिए 10th बा 12th मार्क देखिए 10th अपेक्षा 12th रे आपणकर 20% 25% अधिक डिक्रीज हो जाइए ऑलरेडी आपको पाठ छाड़ा पड़ी बा गोटे वर्ष ड्रप करिया पड़ी ताल जानिए राहु केतुंकर समस्या उभय ये राहुकर भी समस्या थाए तो राहु केतु उभयंकर समस्या बा केतुंकर विशेषकर समस्या कारण आपणकर उच्च विद्यारे आप डाइभर्ट हो गले फलाफल भल आसला ना परिश्रम सत्वे तेबे जदि ये सब लक्षण देखा जो थाए ताहले आपण कौन सरल प्रतिकार करेंगे लाल किताब हिसाब से जहाद्वारा केतु ग्रहंकर शुभता आसो प्रथम हूँ केतु ग्रहंकर वृक्ष आपण पूजा करेंगे केतु ग्रहंकर वृक्ष हूँ कौन ना अश्वगंधा वृक्ष हूँ केतुकर वृक्ष ये वृक्ष को आपण कुंडरे लगाई आपण मंगलवार ठारू प्रत्येक दिन अश्वगंधा वृक्ष को पूजा करूँ देखिए केतु जदि महादशा चली केतु जातक अशुभ स्थित अच्छा शुभ फल प्रदान करेंगे केतु ग्रहंकर आराध्य देवता होउछन्ति भगवान गणेश तेणु गणेश चतुर्थी व्रत पालन करेंगे प्रत्येक चतुर्थी शुक्लपक्ष चतुर्थी आरंभ करी प्रत्येक शुक्लपक्ष चतुर्थी गुड़िक आपण गणेश भगवान को डाकिबे स्वतंत्र भाव में गणेश मंदिर थिले भल बा ओडिशा रे स्वतंत्र गणेश मंदिर बहुत कम शिव मंदिर को जाई महादेव को दर्शन करेंगे शिव को दर्शन करेंगे एवं शिव मंदिर रे आपणकर शिव मंदिर दक्षिण पार्श्व देवता हिसाब से गणेश अच्छा गणपति अच्छा विघ्न विनाशक अच्छा पाखे किसी आपण सुस्वादु बुंदी लड्डू आपण भोग करेंगे बा जेकोसी सुस्वादु भोग करेंगे बा फलमूल भोग करेंगे आपणकर अष्टदल दुर्वा एवं आपणकर रक्तवर्णर मंदार पुष्प अर्पण करेंगे देखिए आपणकर केतु जदि खराब स्थिति अच्छी ताहले ता दूरीभूत हेबो से भली आपण जदि कुकुर प्रेमी बा डग लभर आपण ताहले घरे आपण कांचिया रंगर कुकुर कांचिया अर्थ कौन ना धला कला मिसिकी थी कला कुकुर मझे मझे धला स्पट थी धला कुकुर ता भीतर गोटे गोटे कला स्पट गोटे बड़ बड़ स्पट अच्छी धला कला मिश्रित कुकुर दीटा वर्णर कुकुर घरे रखी आप पालन करेंगे बा रास्तार जो बुला कुकुर अच्छा आप धला कला मिश्रित कुकुर ताकू आप प्रत्येक दिन सकाल उठे आग आप बासी रुटी थी कि घर किसी खाद्य थी ताकू आग खाइबा देवे या द्वारा केतुंकर जो समस्या रही ता दूरीभूत हेब निज भोजनर ये खाद्य होइथिबा दरकार आपन जो खाइबा देवे जे आप रात पेट पूरा खाइबे बा दिन में भात खातु रुटी खातु पेट पूरा खाइबे एवं तापर अलग ताकू देवे ना आपन जेति को खाउचंती प्रत्येक दिन आप खाद्यर आहार मात्रा जी आप जी खाइबा भल पाते जी खाइले आप पेट पूरे ता देहरु सामान्य किछि अंश एवं आपण अधिका दे पारिबे कारण आपण धरु 3-4 कुकुर आसीगले बोला कुकुर तेना आपण अधिक दे पारिबे किंतु आपण को खाद्यरु किछि सेतिर काटिकी आपण रखिबे बाकी मिसेइकरी आपण दे पारिबे निज खाद्यरु किछि अंश निज भागरु किछि अंश प्रत्येक दिन आपण कुकुर को खाइबा को देबे ता सहित आपण 9 वर्षर जो माने कम पिला जो माने को बयस 9 वर्षर कम से भली पिलांकर छोट छोट पिला साई रे थिबे घर पाखे थिबे ए पिला मानकु मझिरे मझिरे चॉकलेट एवं तांको मन खुशी है भाया किसी गिफ्ट आप देवे धरतु छोट झीटी 5-7 वर्षर झीटी 8 वर्षर झीटी सी ताकू केतले गोटे क्लिप्टे देदेले केतले चॉकलेट देदेले केतले गोटे पाउडरटे देदेले आजिकल पिला अतरटे देदेले छोटिया बास्नायुक्त अतरटी पिला खुशी तो तांको खुशी रे पिला मानकर खुशी रे केतु ग्रह मध्य संतुष्ट होता तेणु यही प्रतिकार बेसी अर्थ खर्च ना केवल वृक्ष पूजा करेंगे अश्वगंधा स्थित कौन अर्थ खर्च केवल आप मानसिकतार अच्छी एवं आपण अल्प खर्चरे बा आदौ खर्च न करके ये काम गुड़ी करें से भाव में आपण कला एवं धड़ा तिल को बही जाऊथुबा आपणकर जो स्रोत थिबा जल रे आपण प्रत्येक मंगलवार गुड़िक प्रवाहित करेंगे प्रति मंगलवार आपण श्वेत तिल एवं कला माने ब्लैक तिल दुईटाक तिल को आपण प्रत्येक दिन आपण बा प्रति मंगलवार अतिकम आपण प्रवाहमान जलधारा प्रवाहित करेंगे काली गाई को आपण सेवा करेंगे काली गाई को प्रॉपर खाइबा को देवे से भली आपणकर जदि पारिबे खसा लड्डू बा तिल लड्डू आपणकर लेंबू एवं कदली पाचिला कदली जेते पारिबे गरीब असहाय व्यक्ति को दान करेंगे या द्वारा देखिए जो केतु ग्रहंकर नकारात्मक स्थिति रही ताहा दूरीभूत है से भाव में जिते अशुभ केतु चली थाए बा केतु खराब फल दौथा नेगेटिव इफेक्ट देता से आपण पाप कर्म ठारू दूरे रहिबे अर्थात अधिक लोभ करेंगे ना क्या मन में कष्ट देला भाया किसी कथा कहे ना चोरी करेंगे ना ऑफिस बा
ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଦରମା ବାଦେ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଚାରାଧୀନ ମକଦ୍ଦମା, ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ବା ଆପଣ ଏଭଳି ଭୁଲ କରି ଆପଣ କୌଣସି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଆପଣ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଲୋଭଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବେ ତାହା ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଅଶୁଭ କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ କ'ଣ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାଳପୁରୁଷର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କର୍ମଚାପରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ, ମାତ୍ର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବାଧା କାରଣରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ଉପୁଜିବ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଯୋଗ ଅଧିକ ରହିଛି। ଗୃହିଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବା କିଛି ଅନ୍ତରର କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କାହାକୁ ସରଳ ମନା ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ଆଜି ଦିନରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆପଣ ଲାଲ, ହଳଦୀ, ସୁନେଲି ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଜି ଦିନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଘରୁ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ବା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କିଛି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପିତ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାଧାବିଘ୍ନ ବା ରିଷ୍ଟର ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି କାଗଜପତ୍ର, ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା ଘରର ଚାବି ବା କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ହଜିଥିଲେ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବେ ବା ତାକୁ ପାଇପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା, ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ବା ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ସପିଂ କରିବା, ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା ଆଦି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ, ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣର ତିଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଚୋପା ଆପଣଙ୍କର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଖସା ବା ତିଳ, ଏଥିରେ କିଛି ମିଠେଇ ତିଆରି କରି ବା ବଜାରରୁ ଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ତିଳର ମିଠାଇ ଆଣି କିଛି ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷ ରହିବ। ଘରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ କେତେକାଂଶରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ନୂତନ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେବ ବା ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି, ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ଭୂମି ବା ଜମି କ୍ରୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଖଇର ବା ମେରୁନ୍ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର ଏବଂ ପାନପତ୍ରରେ 7ଟି ଲବଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆସିଥିଲା, ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅର୍ଥ ନେଇଛି ତା ସହିତ କିଛି ଝଗଡ଼ା ବା ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କାହାକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଦିନର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ପ୍ରାୟ 10ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ ବା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଦକ୍ଷ ହେବେ ବା ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ, ସୁନେଲି ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
शुभ संख्या हिसाब से नंबर 5 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल पाइबापी आपण जितेबाला घर बाहर को जाऊँच से सामान्य दही खाई दूरयात्रा करूँ। सिंह राशि सिंह राशि व्यक्ति विशेषों शरीर आदि भल पूर्वर स्वास्थ्यगत समस्या थिले ता दूरीभूत हेबो। माँ ठारू किसी उपहार सूत्र रे द्रव्य पाइपारती बा मातृस्थानीय लोक बड़ भौणी माउसी एमान ठारू किसी गिफ्ट आपको मिल पारे बा आर्थिक साहाय्य मिल पारे। पारिवारिक जीवन में जो बाधा विघ्न थिला ता दूरीभूत हेबो। दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेबो। सभा समिति आनुष्ठानिक कार्य योगदान करेंगे। आपण आज दिन में कर्मर आश्वस्ति मिलिबो। कर्म चापर आप मुक्त रहिबे। अपराह्न समय किसी सुस्वादु भोजन आप ग्रहण करेंगे बा किसी द्रव्य क्रय करेंगे। शुभ रंग हिसाब से लाल हलदी सुनेली को व्यवहार करूँ। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 1 और 9 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति जितेबाला आप घर बाहर को जाऊँच बा स्नान कर्म पर भगवान सूर्य को तंबा ढाल किसी रक्त चंदन को मिश्रित करी रक्तचंद्र मिश्रित जल को आपण भगवान सूर्य को उद्देश्य अर्पण करूँ। दिन भलरे बीतब। कन्या राशि आयर मार्ग प्रशस्त हेब। पूर्वर कौन आर्थिक समस्या बा आय को नहीं आप चिंतित थिले आज दिन में आर्थिक समस्या दूरीभूत हेब। बहु दिन बकिया थिबा अर्थ राशि को आप पैठ करें एवं आपणकर कौन बंधु बा बंधुंकर कौन रिलेटिव बा सान भाई को ठारू आपण किसी साहाय्य सहयोग प्राप्ति करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेब। कौन नूतन कार्य को आज आरंभ कले ताकू सुचारू रूप से आप समाप्ति करें। व्यवसायी मान दिन भलरे जीव। शुभ रंग हिसाब से सबुज खईर गोलापी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। संख्या हिसाब से नंबर 5 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति आपण घर जिते दूरयात्रा करुँच यात्रा पूर्वर सामान्य महू खाई दूरयात्रा करूँ। दिनटी शुभप्रद है। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आसंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी किपरि बीतिब। तुला राशि व्यक्ति विशेषकर देह मन संपूर्ण रूप से सुस्थ रहिब। पूर्वर किसी आर्थिक समस्या थिले ता दूरीभूत हेब। बहुदिन प्रतीक्षित संवाद आज दिन में आप पाइपारे बा बहुदिन अटिक रही कार्य को आज दिन में आप समाप्ति करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखपन्न हेब। अपराह्न समय सभा समिति आनुष्ठानिक कार्य सामूहिक कार्य योगदान करी आत्मतृप्ति अनुभव करेंगे। पिलामान सहित किसी शॉपिंग करिपारंती बा दूरयात्रा को आप जाइपारंती। आपण शुभ रंग धला सबुज नील ए रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। संख्या हिसाब से नंबर 6 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभता बा अधिक शुभ फल प्राप्ति घर जो आप दूरयात्रा करुँच कुनी कुनी पिलामानकु छोट पिलामानकु किसी बुंदी लड्डू बा कौन मिठा बा अति कम किसी चॉकलेट दे दूरयात्रा करूँ। दिनटी शुभप्रद है। बिच्छा राशि आयर स्रोत आपण अनुकूल रहिबो। विभिन्न स्रोतरु आय आप पाइपारे बा लाभ पाइपारे। कर्म क्षेत्र जो बाधा विघ्न थिला ता दूरीभूत हेबो। दिनटे कर्म हेतु को अवसर मिलिबो बा कर्म चापर मुक्त पाइपारे। व्यवसायी मान व्यावसायिक जीवन भल रही। शेयर मार्केट किसी अर्थ इन्वेस्टमेंट कले यह आपण शुभप्रद हेबो बा किसी नूतन पॉलिसी को आप ग्रहण कले बा किसी बीमा को ग्रहण कले यह भविष्य में आपण बेनिफिटेड हेबो बा लाभदायक रहिबो। आपण शुभ रंग लाल हलदी सुनेली ए रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 9 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति घर जो आप दूरयात्रा करुँच यात्रा समय आपण गायत्री मंत्र 21 थर पाठ कर दूरयात्रा करूँ। दिनटी शुभप्रद है। धनु राशि धनु राशि व्यक्ति विशेष भाग्यवादी हो पारती। दिनटे सामान्य
ଅଳସୁଆ ହେବେ, ପୂର୍ବ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଟିକେ ଅଳସୁଆମୀ ଅଧିକା ରହିବ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବା କୌଣସି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ କିଛି ସପିଂ କରିବା ବା କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣ ପାଇବେ। ବିବାହ ବ୍ରତାଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଇନଭାଇଟେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମତାନ୍ତର ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, କମଳା ଏବଂ ସୁନେଲି ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ କେବଳ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନରେ କି ସାମାନ୍ୟ କେଶର ମିଶାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘରି କପାଳରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ ଲଗାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇପ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଦିନରେ କରିପାରିବେ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ମନରେ ତାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଦେଇପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବା ପିତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅପିନିଅନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିପାରେ, ମତାମତ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ବା ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ବା କିଛି ଉପହାର ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା, ସଭା ସମିତିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବା ଯୋଗଦାନ କରିବା ଏଭଳି କିଛି ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ ନୀଳ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 6 ଏବଂ 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ 7ଗୋଟି ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଭଲରେ ବିତିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। କର୍ମ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବିବ୍ରତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅତି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ମାନ ଅଭିମାନ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ସନ୍ତାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଘାରିପାରେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ବା ଚାବିକାଠି ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଥୋଇଦେଇ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଖଇର ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କାଉଙ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ବା କିଛି ଭାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ବାସି ରୁଟି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିସ୍କିଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମୀନ ରାଶି, ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କୌଣସି ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ବା ନୂତନ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅଚାନକ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ ବା କିଛି ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଘରକୁ ନେଇକରି ଆସିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ, ଲାଲ ଏବଂ ଖଇର ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 1 ଏବଂ 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ବା ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ତାର ଉପର ଭାଗ ନିଜ ପର୍ସରେ ବା ଆପଣ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ତେବେ ସମୟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଶାରା ଦେଲାଣି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ, ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷକୁ ଦିନଟି ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସୁଖ ଏବଂ ନିରାପଦ ଜୀବନଯାପନ ଆଜି ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।